Teme Perú Campirusa Nacional Aruskipaya Uta Taipiu Hitat Hawasitat Wakutita de Parakta Hiwasanaka Ukaki Paraki no Kantis Wakicha Campiwa. Kuyaka Saira Choque Tuparusa Aruta Parakillani Kato Paraguillani Akiri Wakicha Wira Kurja Kisa Kuyaka Subakanta Tipa. Ima Inaya Turachay Sumakanta Tipana Hilatanaka Kuya Kanaka Tura Ñaña Ikuna Ima Inaya Ukakunapas Wawachakuna Irqichakuna Ahuayna Sipa Chakuna Kura Taita Mamakuna Kura Taita Mama Ima Inata Aymaranchis Mituray Aymaranchis Mamanak Hilir Tatarak Hilir Mamanak. Ay Paikuna Paraka itu Damantampi Hatuna Hatun Mama Kunamang Lia Panatay. Chay Papaikuna Kurah Tata Kurap Kurah Mama Kurapa. Kura Huayna Sipas Kunapa Chay Papa. Tidak Kura Huayna Irte Kurapa Yapampa Riki. Ahina Turay kay Piña Wasmata Kuti Kamuy Kunukanchis Hiwasanaka Waki Chininchis Wampuni Ima imana Willa Kuikuna Kunam Punchao Pascasha Turay Imanin kita Kangare Karripunka Chumana Chimanin Joaquín Kunaka Ripun Kaninko, Joaquín Kunaka Mana Lillankuta, Joaquín Kunaka Ancha Sumasta yang Karirkan Nispaninko, Joaquín Kunaka Kanchis Watatanyang Karkan yang Karirkan Ichaka Kunaka Ripuchung Lillankuta Panachay. Imaimana Hamut Aikuna, Imaimana Rimaikuna Kashan Kuna Punchay Kuna Panachay. Kunam Punchao Paschay Tacha. Ichapas kunan ya charisunchis ya chaykusunchis ichapas hamuq punchaw kunapi aswan kasunku chanchis tajus chikan akanasqahina. Lunista paika chayamu kaninta kay Perú suyunchisma hinaspa sutinchang. Ripun ka punichunan panachay. Ahina tang nisang songkon. Ima inang kan kachayka juya. Songkoy giri imani santa. Ima tapas manarah mituray ichapas maichus pachamamanchis munasqama hina kachun turachay imani sumanta haswanqa yuyakusay ki turachay chaqaqpurinchi imaynachi ichapas turachay yuyakusay ki chayanki. Turañaykuna chirakaqtinqa willakuykunawan yaqallarina pacha kachun turachay. Ukama uhilat kuyakaraka ukama hayatia urakampi qallanta uhapqañani aymara ruta nairakatqa uqaruha qhichwa rutua mantanta lirakini yatia urakaq alluhan utji hichaqanta titaki ukatqa nairakatqa hichakucha saranta phañani hiwasanaka Kichawina Aura Kapang. Mokewa sulka suyo chakau hitanha Pachamama orake onhtawitsti patunka utarakawa hariwa uthanja bajeti ukakip karaki kimsakal tunka pescali ukama hakera kawa hanaskin hahakata separaki. Koya ernakawi huchahaki witsti tunka kimsakal kuni paksinaka mutunya utaru histanta tapana yatata tandakaha arktata nakaha sasinwa saparaki sasinwa maitaparaki. Universidad Intercultural Aymara Inukatanya Patakiwa Proyecto de Ley Camachua Sartuya Paraki. Yatia urakampi saranta phayani hilat kuyakaraka kallanta phayani pesca chaqapusi chabampiwa pachamama urakesaja mokewa sulka so chaqauhitarja hilja omate chaqauhitanwa talara siwaraki ukatja kimsaqal tunka pescari ukama damnificados han askin kirirakaw hakata siparaki ukakip karakiwa waranka kimsaqal pataka pakal tunka kimsali afectados ukama han askin kirirakasa Unja sirakiwa. Ukakip karakiwa kimsaliwa usuchkataja unja sewa parakitaina hilja chuimari hakela kapjewa hichaja huparakaja nya kulaska parakiu sasiwa indesita ipiuhitatja yatiari paraki. Ukampirusa patunka utarakasti haliwa utanjamba jite. Pescapataka, pescatunka pescari ukaparakau afectadas sata ukaparakanja hakata separaki. Ukatsa Warang kaya tungka metros ukama aututaki uhitanakaha hanaskinwa hakata sirakisa. La kapina chakau hitanwa hilja moto urakaha akesi urakaha utharaki. Kurhamati ya tungka pataka ukama hakirakau hilat uyakaraka ukachakau hitanha akesi urhakat asiparaki pasha urhtawetha ukam pirusa papataka pesca tungka pescali ukama utarakaha hanaskinwa hakata siparaki. Arequipa sulka so chaqauhitaro hichaja purinta phayari. Perú suyusa ainacha chaqauhitarja chabampi puriwa ora quejat urta orakina.
San Juan de Tarucani, Sulca Marcache Caujitana, Salinas de Huito, Ucacha Caujitanas de Marcache Tinacaja, Ertelina Caruja, Yanap Alepretas Asilwa, Jupara Caja, Taquecho y Mapoliwa, Maitase Paraki. Por Jabati, Akiri Chacaujitanja, Utara Caja Hadiwa, Utanjama Hit, Lijuk Ahartat, Ukatsa y Acapara Caja Tinkinwa, Borja Paraqueja, Sasinsa, Saparakiwa. Nanakaja, Marca Hayacha Caujitanwa, Utasepta. Ukatha, Armata Kiwa, Hakatas Haparata, Sasinsa, Juparakaja, Chatanta Parakiwa. Puno Sulca Su Chacaujitano, Hichaja Purinta Payani, Murat Hilat Cuyacaraka. Huancare, provincia Chacaujitana. Inchupalla Sulcabar Caujitansti, Ma Camioneta Autua, Takiu Hitatja, Mare Carakitaina. Kimsaliwa, Akiri Autuchihi Utawirja Hiuja Parakitaina. Paniliwa, Usuchataja Unjasewa Paraki. Aka Autoja, Umaru, Halan Tarakitaina. Ukatja, Gauchapi, Hakerakati, Ampi, Aka Autjata Sarasip Kanaja, Kupana Karuja, Absun Hapatainao. Hilja Panini Rua Absuni Parakitaina. Wila Masina Kapawa Yarap Parakitaina. Celia Yunco Mamani. Francisco Cosiquispe. Ucam Pirusa, Luz Lipa Apasa, Jupa Marcachiri Nakawa, Hiuja Parakitaina. Hiwata Nakaruja, Morgue Sata Ucachakaru Apaparakina. Ucachakana, Hucha Arctiri, Kititi Pachapan Kanaja, Jupa Unjayapataki. Mirisu Nakana Perteri Pasti, Balcuna, Warmi Paru Yataya Prejukatra Ukaja Hariwa Askikiti Sasit Wasarakina. Ukakip Karaki Uhinat Kuyakaraka, Hariwa Yakapkiti Ukaja Haripini Kusakiti Sasin Sasarakidao. Takta Sulca Su Chakaukitanwa Jupaja Hakata Sirakina. Ma canal de televisión Sata Ukata Epivitat Kunaiban Han Asklura Prejukatra Suyusa Tekejo Kaja Hariwa Askusakiti Sasin Sasarakidao. Yatata Payani. Hemos visto un hecho tan lamentable. Lima Barca va canal de televisión Taipijo y Tatua Unjaparak. Malcula Warme Paruja Hariwa ya Kapkit, Ukatsa Iskaja Parageo. Y con actos discriminatorios. Ministro Nakpechtiri Aníbal Torres Han Kuzcamuintana Haniwakt Kandi. Televisión Taipita Malcun Warmi Pomampi Chikt Awinak. Torres Maizcarakino Warminakasti Han Arump Mayaki Yaka Siñapatagi. Hanukasti Lurawinakambi. Ukamkik parakio arja taskarakino yaqip ernaqawinak taipita. Han askimpi unchu kisiwinak sartayapjipana. Ukat maiskarakino arsuwinakatsti amuitasiña. No. Libertad de prensa Sata, Arsu Siwija Utaya Papuriu Sasina, Ukat Kat Asiwihali Utaya Pakiti, Ekenchirakaru Iskayanatakeh, Pureba Sata, Akamlura Patainach, Sasin, Sapanya Patakis, Makutit, Waranja Kut Kapawa, Sapatra, Pureba Sata Uganak Lugap, Kauchapina Kapurisa Han Askinakaja, Sasin, Ukatha, Haniwa, Logap Keter, Kurhabati, Han Askilura Urakaja, Hadil Ut Keter. Tajantemente de la corrupción. Yaka toqetsti untas karakin Pedro Castillo Hiliri Pechteristi Han Aski Nagat Han Aski Apnakawinagatti Hitak Karagitaino. Torres Yatiasin Karakin Takna Margat Pach Uka Tuka Chakansti Chikt Askaragitaino Matapiwi Apas Karagitaina. Uma toqet unya nokas Karagitaina Kandarabe Markataki. Rondas campesinas Marcachirinakau Ansone Paraki, Kipka Hacha Yatiaña Uta, Taipiu Hitanakatha, Kurei Manua. Sane Parakito, Cajabarca Sulca Parcaujitana, Jadin, Ucacha Caujitana Hayatiri Nakaru Katunta Pataina, Sasilwa Sarepreto, Ukatsa, Hupakip Karakawa, Kipka, Irakanyataki Yanakapsa Haitasewa Karakeh, Haniwa Narakaja Aparapti, Haniwa, Haukasip Karaksa, Sasilwa Saparakina, Ukakip Karakiwa Mayachakatha, Yapu Chirinagamppi, Ukampirusa, Rondas campesinas Marcachirinacampeja, Jutiri Patunca Pacalcuni, Ucampirusa Patunca Kimsacalcuni, Uronaka Sarakipana, Akiri Wilcacuti Paxinja, Akiri Lima Barcanwa, Unjta Parakine, Ejecutivo Etenchahuero, Ucampirusa, Camachi, Lupirine Caroja, Yapuya Puchirina Cataqueja, Hichurina Carja, Curana Capulisa, Huaquiseja, Ucaraca, Utaya Pataki, Inagapana, Sasilwa Narakah Maitapjaja, Sasilwa Saparaki. Arequipa Sulca Su Chacaujitano Hichaja Purinta Pañani. Carabelí juzgado
Ukacha kaukitatha, tunka kimsa kalkuli paksinaka mutunya utaro histanta tapapana tunka pakalkuli hakeraka, kauchapirakati, kipka karabali provincia chakaukitana koya iraka urakata hucha, hakiwin hahakata sepkanaha, ukatsa hichaha arktata pjeja, huparakaja sasirwa baitale paraki. Akiri hucha hakiwin tunka posiri hakerakawa, hiwataha unhasewa paraki. Kipka payuro sarajere, marat aka paksinha, mineros informales sata, koya irnaqedira campe, kauchapirakati, inti gold, meaning taipiu hitana irnaqa pjeja hupara campiwa, achanya armana campiu kat asep hataina, huchha hakip parakitaina. Akiri han aski uthawetha, chakara tanakawa uthawarakina, usucha tanakasa uthawarakinawa. Yatia Huracampi Sananta Sipcaquillán Gilat Cuyacaraca, Mariano González, ministro del Interior Perteristi, Policía Payapayaracaja Jarigua Samir Villaverde, Arctataroja, Kitisa Kawirisa Unjirisa Sarap Kitisa Sirwa Saraki, Kurjaba Purisa Kiri Yatia Wisti, Yatjata Payani. Tia Caraca Utaweja, Hani Puriwa Bayasa Regla Gisata Ukahutkit, Haniwa Kitisa Unchukerech Kawirech Sarap Kit. Ipit Haniutkant Samir Villaverde Mutuñ Utat Antutata. Empresario Tsasin Yatiana. Kamas Lupivita y Pinsti Kananstkan Interior Pechtiri Mariano González. Yatiasis Caraquinoa Diligencia Dirección de Inteligencia. Policía Taipit Apa Zapana. Villaverde Jaquera, Seguridad Ucaujaraskin Caspati, Abuya Buragas Utaragio, Nanakaja, Hadi Ukabagitsa Simsap, Hispsa, Hispigispao. Comisaría Planicie Chacán, Catunta da Caraxapan, Molina Marcana. Miércoles Aruma Uca Pachansti, Reglajet Chatantan Yancasapana. Ministro González Pechteristi Yatias Caraquina, Jaranstan, Policía Taucamquic Paraquina. Yaca Toquet Poder Judicial Untana. No se había descargado. Katjanya takiu, wakichatana, ugatja ukja, hariwa hankakeja, chekachap katainatej. Juzgado taipiu hitatja, unidad de requisitoría sata ugachagaruja hariwa, hankakeja, y atiap katainatej. Pechteristi Kanan Yaskarakin, Policía Taipit Yatjawinagasti Utkaragitaina. Dirin Diligencia Taipit Kitapaz Yatja Taskaragispa. Kunjamati Wakt Askaragitaina Ukat Dirección de Inteligencia Policía Taipit Paya. General Roger Pérez Unhtayep Jaragitainoa. Yakatoket Samir Villaverde Yatiasis Caraquinoa Twitter Taipito Akelqtana. Garantianak Maikaragitaina Pedro Castillo Giliri Pechteruntaana. Pocas Caragitainoa La Molina, subprefectura Taipina. Empresa Pnaquera Qisti Mayurunakaj Prisión Preventivan Hakatasena. Puente Tarata 3 Toquet Arctaskipana. Wasitata Arequipa Sulca Suyo Chacaujitano Purt Apjanyari. Martín Vizcarra, Naira, Perú, Suyun Balcúa, Arequipa, Barcaroja, Purín Taraquina, Partido Político Sata, Machaca, Utano, Eyataquiwa. Perú primero Sata, Uca, Machaca, Partido Utano, Eyataquiwa, por Araquitaina. Yatiri la Campigua, Aruski Paraquina. Perú Suyusana. Ejenchas Caraja, Ucapachana Caraja, Curanaxa, Lutawataina, Curanaxa, Isnagawataina, Ucanacatwa, Upaja, Yatiaraquina. Yang kauso akan tahu pacana karha kunanaksa hupaha lut awatainaha ukanakatsa hupaha yatiara kinau. Hirha akiri sulka suyo cakau hitanasti kunanak pun sa hupaha lut atanya batakiha takin cawataina ukanaksa yathatiara kinau. Kamana kolanya utache nyatakiwa takin chautha. Ukakip karakiwa kipka Arequipa La Joya autotaki lut asinya tapak lut a tanya batakisa takin cawaraktua ukatha Ichakaba haharikiu, ukanakaha, tukuya takitis asin sasarakinao. Kipka Paukarpata, Sulkabar, Kauhitanua, Hichoja, Portarakini, Hichuroja, Hilat Kuyakaraka, Kananja, Ukache Kauhitanua, local partidario Sata, Utua, Histararakine, Alquine Kapampisa, Jupaja, Hakisirakinewa. Tunka Sohtani Urunaka, Sarakipana, Akiri, Wilkakuti, Paksinwa. Kipka Metropolitano Ukata Saraya Takisti Chanipaja Irhatatau Hakatas Jarakine. Escolares Ucampirusa Universitarios Yatekerina Katakeja Kipka Kiskaniwa Hariwa Chanipaja Irhatata Karite Sasinwa Cossack 1 Metropolitano Sata Ukata Ipiukitatja Yatiani Paraki
alimentador troncal sata, ukachagaro saraya takisti, kimsa solesa pescatunca céntimos ukama ganiwa, chareja saraya taqueja, Mailiri alimentador, Kipka, Puente Piedra, Ensenada, Trapiche, Villa El Salvador, Collique, Caraballo, Ucampirusa, Santo Domingo, Chacaujitanacaro, Saraña Taquisti, Masol, Pescatunca céntimos, Ucamariwa, Chaneja. Uno sulka suyo Chacaujitaro, Hichaja, Purinta, Pañani, Pataca, Pacalco, Jacura, Campiwa, primera votación sata, Uca, Nairiri, Jacuinwa, Camachi, Lupilla, Uta, Taipiu, Gitarja, ma proyecto de ley sata, Uca, Camachua, Sartaya, Paraki. Kurhamati, Akiriha, Suyusa, Taqueja, Wakisiwa, Sasirwa, Hanais, Tarakisa, Akiri, Camachi, Taipiu, Gitarja. Kipka, Universidad Nacional Intercultural Aymara. Puro sulka suyo Chacaujitana, Inukata, Pana, Sasin, Sasarakiwa. Akiri, Camachi, Taipiu, Gitarja, Cauchapi, Barcachi, Tirakatía, Tecaterakatía, acá, Hachi, Atecaña, Uta, Universidad, Taipiu, Gitana, Yateca, Paneja, Uparagasti, Aymara, Sarawira, Casua, Chulpin, Chaphani, Chaman, Chaphane, Chaman, Chaphani, Ukatsa, Nairagatarwa, Irptaphani, Sasir, Wahanan, Charaki. Ukatua, Hichaja, Yatecawi, Yatichawi, Ministerio Pertawimpi. Puro sulka suyo, Ekin, Chawipampi. Provincia El Collao, Ekin, Chawipampi, Kipka, Marca, Ekin, Chawipampiwa, Mayestra Sepjayapa, Ukatsa, Aruski Papayapawa, Aka Hache Yatecaña, Uta Universidad, Suma, Utano Kaya Panyapataki, Ukatsa, Sartuya Panyapataki. Akiri wa Maidiri Yatiaweja Hilat Kuyakaraka, Masurutwa, Kimsatunka, Maranitwa Hilat Kuyakarakampi, Nairarua, Sapjayari, COVID-19 Usutaqueja, Usikutwa, Usteas Japaraquiña Paja, Vacuna Colja Sasirwa Saparaki, Ukama Boniti, Kunjama Pulisa, Yatjata Pañani. Zapacutiu Gilpachani Caragiteina Pusirip Itantawi Aka COVID-19 Ñanjosutaki Hani Kato Karenagaja. Ukat jueves urun Kumar Kakawita Ibit Echteristi Yatiascarakinoa Kimsa Tunka Marat Hilaninak. Itantawina Campi Pokacha Pañapa. Takpayaniru Haust Ensti Muna Abharakta Kimsa Tunka Ukatsti Kimsa Tunka Yatunkani Marani Nakaru. Kitinagati Kimsirip Itantausti Kato Kapharaki Ukatsti Pesca Paxina Kepada. Pusirip Itantawimpi Pokach Hapaspawa. Akam tanagasti uñano kaskaragitayn hilpa chaqi naka Peru suyun ñan qawsut harka qasip batagi. Hicha qepa semana nagansti pusitunka waranqanits hilani usup haragitayn naka mark pachana. Con respecto a la última Hilja, Kimsatunka Maranita, Pescatunka Yatunkani Marancama, Hiliri Hajira Garua, Agarja Marcantatao, Lipa, Arequipa, Ancach, Tosco, Jurín, Sulca Suyo, Chagaujitaragara, Kunjamaro Pureza, Hitjataweja, Jaucaro Pureza, Ucatra. de Ancas, de Cusco, de Junín. Yatjatanagasti yatiap harakinoa sint payanisti usutanagahut karagispau han kuspach unjasip jepana. Ukamas yatiap harakin Omicron kastampi usup haragitaina. Qollañuta taipin waranqa ikiñanagats hilhap haragitaina ukamas patakats hilani karagitaina kaujanti sinti usutanagaru inhapki uka chaqana. Tienen en común. Acá Chagaujitanagata, Marcachiriragaja, Bakuraraja, Haniwa, Pojatja Ustiasip Katainate, Ukatsa Han Komaranaka Parakio. Lima Metropolitana Iska Marca Nagapan Gilpachani Usurinagasti Haragitaina. Cercado de Lima Chacana, Santiago de Surco, Jesús María La Molina Ucamquic Paraquiwa, Magdalena del Mar Chacana. Ucapaja Kim Satunka Maranita, Alajan Kirinaganua, Usteas Japaña Pajilat Cuyacaracayati, Auracampi Saranta Sipka Quillani. Rosendo Serna, Yatecawi Yatichawi, Ministro Perteristi, Pucalpa Marca Yaninacocha, Ma Yatecaña Uta Chacaujitarua, Purin Taragitaina. Akiri Chacaujitanaja, COVID-19 Yanjau Sutaqueja, Vacuna Coleraja, Usteasip Japunillani, Sasilwa y Uchtarakina. Ukatsa, Pesca Yatecaña Uta Taipiu Hitarakarja, Tajin Impiwa, Vacuna Colja, Usteas Japatainaja, Pesca Maranita Tunca Payani Marancamaja, Ucaja Aski Puniwa, Sasilwa Sarakina. Perú suyo sata haltawa Pañani Hichaja, Ucrania suyo, Checau Gitaro, Halano Apanyari. Akiri Checau Gitanasti,
pa misiles sata ukara kwa hakunta para kitaina. Militia uka markau hitanwa akesi urakaha utawaraki. Patunka bayani ukama hakena kawa aka panya urakatha hiuha para kitaina. Yaka ya tunka hakena kasti usuj katawa hakata sewa paraki. Hiwana tarakatha kimsaniwa sulkara ka paraki. Edificio sutara karua aka panya urakaha purira kitaina. Hijasti tata bombero na caja escombra usata uka bakau hitara kanja inacha hakiri na caja utas kaspa sasinwa takasip karaki. Yatia Uragampi Saranta Sipkaquiñani, Centro de Convenciones de Lima, Sata, Kiri Lima, Marcan, Gilat, Cuyacaraca, Cacao, Campirusa, Chocolate, Ucaja, Utpana, Sumpacha, Uicht, Epayani, Marcachi, Nacaro, Sasinwa, Ampi, Huaquista, Paraquitaina, Asociación Peruana de Cacao, Sapanyani, Ucatza, Minsetur, Ucampirusa, Prom Perú, Paraca, Huaquista, Paraquitaina, Uito Panyani. Kunats aski lurat chocolatisti hakaño sataki Huacataina. Ukamas Yakana Gambiu Haka Tascaraguispa, Salón del Cacao y Chocolate 2022 Taipina. Acá una en Chawin había la Chacatpachik Abjaragini, Centro de Convenciones Chacan Apas Karakini Lima Marcana. Tunka Kimsani Sulka Suinagao Perú Marcatsti Chik Abjani. Ukam Kik Parakiu Anka Marcanagatpacha. Colombia Chacat Chik Anipjani, Venezuela, Bolivia Ukamas Costa Rica Chacatpacha. Kuspach Lurasin Unstay Abjaragitaino Colágenon Chocolate. Guarmina Katakis Aski Karagitaina Ukam Kik Parakiwa Chuimani Nakataki. Unstayasin Untayapjana Ukamas Registro Sanitario Takabjaragitaina. Aljasiña Patagi. Acá unanchawi taipin kunaiman chocolate nakau hakhatas karagispa. Sinti mosqa nakas kwamkik parakiwa mojal wanya yata nakata. Ukamas absub haragitaino suri manteca pata. Chocolate nakatsti kunaiman lursub haragitaina ukat maquinaria nakata. Kunanakambiti luraf karagitaina ukanak untayapjani. Salón del Cacao y Chocolate 2022 apa tagisti maichasip haragitaino. Chikt Abjaragitainoa, Asociación Peruana de Cacao. Ukamkik Parakiu, Min Setur Taipits Chikt Ascaragitaina Ukat Prom Perú Taipit Pacha. Ukat Yakha Tokaitsti Usaid Taipit Pach Maichas Caragitaina. Acá unanchawi apaña tagisti Abjaragitainoa, viernes, sábado, Ukamas Dominguru Chikt Siñapa. Tunka Aluat Kalta Siñapau, Amuitas Caragitaina, Ya Tunka Arunkama. Marcachi de la caja. Walha aka orah pachata chekau hitarakatwa superluna sata ukam paksi mambwa kunha para kitaina. Kurhamati akireha wali hach pachau ukaru sahilat kuyakaraka wali sungwa kanst amiraki khat adiraki sasin sasapkara kinyani. Sapapatakat hanya pakal turu hachap tataina sasinsa aski yathat atarakaha ahchono mosuparakahu kamwa yatiane paraki. Kun haman sa hakata sileha halu kamatha hach pacha huchakuten hasa silwa sa paraki. Aka haun haseha kura pachanti aka ora kesa hakache kauhitan hakata seha paksi mamaha uka pachan punwa aka mahun haseha sa sinsa yathat ene paragiwa. Suyo sata wasitata haltawa panyani hichaha Tailandia. Suyo porinta panyani. Akiri chekau hitanha ma elefantisti kalu pampiwa ma mangkarua halanta para kitaina. Uiwana karo kolerinak yanap asirira gampi. Kau chapina katea kacha kau hitanha en rakapjeja upara gampi bayas asip hataina ukatha maquinaria pesada sata ukampiwa yanap ke asip hataina aka uiwana karo absun hapanya patakeja. Taika elefantisti tungka maraniwa. Kuparo ikaya patainao kun hamati akiri chakau hitan hawali just aponeu sasir wampi sumpa chuparo absuli yataki ukhamha lura para kitaina aka kawatha khiparoha absul khapulinao ukatha uparusti walwa kolelina kaha unha para kitaina ukhamatwa ichaha askinwa para kaha hakatas khaparaki. Trujillo marcaru hichaja purinta panyari. Akiri chekau hitanha aski kusa ena kelinaka wampi.
tecnólogos sata para casti, unidades robóticas sata para cual para quitaina con jama purisa kiristilat cuya cara campe, hechor la carja kurai banda ira kataro apto pañales satuya pañales asina amta una caja utagi puniwa. Carlos Chávez Supawa y Adiawe Pejaput Adirakine. Gilata Carlos, un banquiwa. Gracias, compañeros. Hemos llegado hasta un laboratorio donde se viene desarrollando propuestas robóticas que terminan finalmente desarrollando o jugando a favor de lo que significa el desarrollo de la agroindustria en la libertad, que de alguna forma lidera esta actividad productiva en el país. Y justamente me encuentro con el jefe de investigadores, Sixto Bravo, justamente representando a este equipo que viene trabajando fundamentalmente en 3 robots que determinan justamente esta posibilidad de optimizar la labor que ya se viene desarrollando en estas áreas. Coméntenos un poco, ¿qué es exactamente lo que tenemos, lo que se viene desarrollando aquí? Sí, muy bien. Acá en este laboratorio LABIN de robótica desarrollamos propuestas tecnológicas en la línea de robótica para agroindustria. Por ejemplo, aquí tenemos un robot que básicamente es como un huerto automatizado, que lo estamos usando en este momento, lo estamos usando para la identificación de arándanos, que pueda contar los arándanos y pueda determinar su grado de madurez según el color que pueda detectar de ellos, ¿no? Este segundo robot, ¿qué es exactamente, qué destino tendrá? Este es un robot, es un proyecto que está en pleno desarrollo, va a finalizar en diciembre del 2023 y tiene como propósito poder realizar navegación autónoma en fondo agroindustrial para poder adquirir el estado de la realidad de la producción del fundo. O sea, hace técnicas de muestreo, el número de frutos y el grado de madurez de cada fruto, de tal manera que esa información llega a gerencia y gerencia ya puede determinar cuándo se inicia la cosecha masiva, ¿no? Y finalmente, este robot, esta unidad que tenemos aquí al fondo. Ese robot es un sistema robótico que hace control de calidad del crecimiento de los plantines. En la región La Libertad, los viveros industriales producen millones de plantines, los cuales, aquellos que han crecido adecuadamente, van a fondo agroindustrial. Nuestra propuesta es una solución tecnológica que complemente a este recurso humano especializado a fin de que podamos reducir el impacto negativo de estos cuellos de botella. Luego de optimizar cada uno de estos prototipos tecnológicos, propuestas tecnológicas, la idea es ya insertarlos en modelos de negocio de tal manera que sea útil al sector productivo, ¿no? Muchísimas gracias. De esa forma, entonces, como se viene dando desarrollo tecnológico, desarrollo a través de robots para el beneficio de la agroindustria, que por supuesto tiene un enorme impacto en la economía local. Información desde Trujillo. Regresamos, compañeros. Facebook, ukatay pihuitatua, Ricardo Gareca, ekota kirira kasana, wakichile pasti, paisuma sasil wasaraki. Ukasti hilat kuyakaraka haliki wahupaja, wakichas pateja, ukwa sanja munarak pacha. Hichaja lulis urua, liba marcaroja porinta neneja ukatja yatiri na campio aruskipani, sasina yatiawisa utharakiu hilat kuyakarak. Urata marca masinaka ukampiwa tuketa jeja hiwa sanaka wakicha waja hichan kuchawa saira choque ukampirusa no kanchis wakicha wiro kato kapjanyani.